Mini pa isa. Tinobong. Tapos kalamay. 100 per lano. Dito naman, dalawang 150. Norones naman. Dalawa 150. Peanut butter. Mga pasalubong. Tinobong. A native delicacies. Chicharon. Bizcocho. Chicharon bakit? Ma'am, sir, chicharon po. Yes po. Free taste. Cornic nyo, ma'am, sir. Cornic. Cornic pala to. Cornic. Cornic. Magkano cornic? 100, ma'am. Iba. 50 dito. 50 po. Dito. 100. Chicharon po yan. Chicharon na ito po. 400, ma'am. Change po po. Thank you. Mas masarap to siya. Ito siya, ma'am. 50 isa. Ito isa. Pili na po kayo chicharon bakit? Cornic nyo, ma'am, sir. Dali. Free days po. Chicharon nyo po dalawang 150 na. Tupig. Dalawang 150 na. Ano to siya? Anong tawag? Cornic nyo, sir. 50 lang po. Brownie. Wala po. Ito po. Pulburon. Hindi, bibingka po. Bibingka. Product ng Ilocos. Try to sir. Bibingka. Tapos Bibingka pulburon. po, mga karoon. Ito yan. Assorted 3 for 100. Pastillas. Balikot sa. Anong made po to? Sa sugarcane na nilalagay dito sa matamis siya. Matamis. Magkano din? 3 for 100 ma, pwede rin assorted. Oh. Hindi ka po kayo chicharon bakit?